Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Silviana Yuan Arista dengan nomor induk mahasiswa J1B1200015. Saya dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya ingin mempraktekkan beberapa sholat sunnah, yaitu diantaranya yang pertama sholat duha, yang kedua sholat tahajud, dan yang terakhir sholat tasbih. Sebelum kita melihat video praktek sholatnya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa-apa saja mengenai sholat duha, sholat tahajud, dan kemudian yang terakhir sholat tasbih. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai sholat duha terlebih dahulu. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada pagi hari ketika matahari sedang naik kira-kira setinggi tombak ataupun kira-kira pada pukul 7, 8, dan 9 sampai tergelincir matahari. Adapun jumlah ataupun bilangan rokaat pada sholat duha ini paling sedikit yaitu 2 rokaat dan sebanyak-banyaknya berjumlah 12 rokaat. Artinya sholat duha ini bisa dikerjakan dengan bilangan rokaat 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian adapun niat dari sholat duha ini antara lain husoli sunatat duha ro'ataini lillahi ta'ala. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai sholat tahajud. Nah, tahajud ini berarti bangun dari tidur. Sholat tahajud artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam setelah bangun dari tidur. Waktu yang paling baik untuk mengerjakan sholat tahajud ini di waktu sepertiga malam ataupun kira-kira pada jam 3 pagi sampai masuknya waktu subuh. Kemudian sholat tahajud itu dikerjakan dengan tidak berjamaah ataupun dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Adapun mengenai bilangan rokaat sholat tahajud ini sebanyak 11 rokaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan 2 rokaat, 4 rokaat, kemudian ditutup dengan 3 rokaat sholat witir. Tetapi bilangan sholat sunnah tahajud ini tidak harus ataupun tidak paten berjumlah 11 rokaat. Sholat malam, sholat sunnah tahajud ini boleh dilakukan ataupun dikerjakan pada bilangan rokaat 2 rokaat, 4 rokaat, dan seterusnya. Nah, untuk niatnya, yang pertama niat sholat tahajud 2 rokaat yaitu husoli sunat tahajuti rokaataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat tahajud 4 rokaat yaitu husoli sunat tahajuti arba'a rokaatin lillahi ta'ala. Nah, setelah melakukan sholat tahajud dianjurkan melakukan ataupun ditutup dengan sholat witir. Sholat witir bisa dilakukan dengan jumlah rokaat ganjil yaitu 1 rokaat ataupun 3 rokaat. Nah, yang pertama niat sholat witir 1 rokaat yaitu husoli sunatal witri rokaatan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua niat sholat witir 3 rokaat yaitu husoli sunatal witri salasa rokaatin lillahi ta'ala. Nah, yang penjelasan ketiga yaitu mengenai sholat tasbih. Sholat tasbih ialah sholat sunnah 4 rokaat yang dikerjakan dalam rangka agar dosa-dosa kita yang terdahulu atau yang akan datang, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang disengaja maupun tidak disengaja dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tasbih ini jika tidak bisa dikerjakan setiap malam, kalau tidak bisa seminggu sekali, nah kalau tidak bisa juga dikerjakan sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, jika seandainya setahun sekali tidak dapat mengerjakannya, setidak-tidaknya
sholat ini dikerjakan sekali selama kita hidup. Nah, mengapa sholat ini dinamakan dengan sholat tasbih? Karena di dalam sholat ini terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Dalam satu rakaat, bacaan tasbih itu ada 75 bacaan tasbih. Jadi dalam 4 rakaat itu ada sebanyak 300 kali bacaan tasbih. Nah, pada waktu pengerjaannya, sholat tasbih jika dikerjakan pada siang hari hendaklah dikerjakan pada 4 rakaat dan 1 salam. Namun ketika kita mengerjakan sholat tasbih pada malam hari hendaknya dikerjakan pada 4 rakaat dengan 2 salam. Nah, untuk pengerjaannya itu kita awali dengan niat. Adapun niatnya adalah husoli sunata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian membaca Allahu Akbar. Ketika setelah kita membaca niat, barulah kita membaca kemudian takbir dan kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah surah Al-Fatihah sudah dibaca, kemudian kita membaca surah-surah pendek atau panjang dalam Al-Quran. Nah, sebelum melakukan ruku, kita hendaknya membaca tasbih terlebih dahulu sebanyak 15 kali, yaitu bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian setelah 15 kali kita membaca, kemudian kita ruku. Nah, pada gerakan ruku ini, setelah kita membaca doa ruku, kemudian kita jangan iktidal dulu, kita harus membaca tasbih sebanyak 10 kali, yaitu seperti tadi bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sebanyak 10 kali, kemudian selesai, kemudian iktidal, lalu membaca, setelah membaca doa iktidal kemudian membaca tasbih 10 kali sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sesudah itu kemudian sujud. Ketika sudah membaca doa sujud, juga kita sesudah itu membaca tasbih 10 kali, sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian setelah membaca sujud, kemudian tasbih, kemudian bangun, duduk di antara dua sujud, kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud. Nah, dilanjutkan dengan bacaan tasbih. Nah, itu sebanyak 10 kali. Kemudian ke sujud kedua, setelah membaca doa sujud kedua, kemudian dilanjutkan dengan tasbih sebanyak 10 kali. Setelah membaca tasbih itu selesai, kemudian kita duduk istirahat. Duduk istirahat ini kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu kita bangun, kita berdiri, ingin melanjutkan kepada rakaat kedua, dilakukan seperti tadi, urutannya seperti tadi sama. Nah, kemudian jika sudah kepada tahiyat akhir, kita membaca kembali tasbih sebanyak 10 kali, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amantu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 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 wallahu
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi mungkin penjelasan dari mengenai sholat duha, sholat tahajud, dan kemudian yang terakhir sholat tasbih. Saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang saya jelaskan maupun saya praktekkan pada video praktek nanti. Jika banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelalaian, kemudian kekeliruan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa. Luput itu datangnya dari saya, kesalahan datangnya dari saya, dan semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya di sini sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, mohon sekali dimaklumi, mohon sekali dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.